وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد يا أيها الناس فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني عملا رب زدني عملا رب زدني عملا رب زدني فهما. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير.
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ ہمہ قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات دے واسطے خاص ہے، جو مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، داتا بھی ہے، گنج بخش بھی ہے۔ ان اللہ کا علی کل شیء قدیر بھی ہے، فعال لما یرید بھی ہے، ونحن اقرب الیہ من حبل الورید بھی ہے۔ درود و سلام خیر الورا شمس الضحیٰ بدر الدجا امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات دے واسطے خاص ہے۔ بخشش و رحمت دی دعا آل بیت، اصحاب رسول، تابعین، محدثین، مفسرین، ائمہ کرام، بزرگان دین، جتنے بھی مسلمان مرد عورت، چھوٹے بڑے بوڑھے جوان دنیا تو چلے گئے، اللہ سبنا دی قبر نو اپنی رحمت دا مرکز بنائے۔ بیمار لوگاں نو اللہ صحت دے، تنگ دست لوگاں نو اللہ خوشحال زندگی نصیب فرمائے، اور جو لوگ دین تو دوری دے اندر زندگی گزار رہے نے اللہ دین دی صحیح فہم نصیب فرما کر کے خالصتاً قرآن و حدیث دے مطابق زندگی گزارنے اور ڈالنے دی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک اندر تو صحابات سن چکے کو آزادی حاصل کرنے دا اصل مقصد کیا ہے، اور قرآن مجید اندر اللہ رب العزت آزادی لینے والے دے واسطے کیا پیغام دے رہے ہیں۔ وَإِن مَّكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ، کہ جنہاں نو اللہ رہن سہن دی جگہ دے دیندہ کہ او عیاشیاں نہیں کر دے، او نماز دے پابند، مال ملنے دے اوپر زکوٰۃ دینے دے پابند، مسلمان ہونے دے ناتے نیکی دا حکم دینے، برائی تو روکنے دے پابند۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک اندر تو صحاباب سننے جا رکھے کو نماز جمعہ دی اہمیت، فرضیت، نماز جمعہ دا آغاز کدو کو یا نماز جمعہ دی تاریخ کیا ہے، کیا شروع دن تو ہی نماز جمعہ دا دن جو جمعے دے نام تو پکاریا جا رہا ہے، یا مختلف دینہ دے مختلف نام ہو یا کر دے سی۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک اندر اسی اس حوالے دے نال گفتگو کریں گے۔ توجہ رکھنا بہت فائدہ ہوئے گا۔ آج تو پہلے زمانہ جاہلیت اندر جمعے دا دن یوم العروبہ ہویا کردہ سی۔ اس کا مطلب ہویا کردہ کہ تلاش کرنا۔ یوم العروبہ دے نام تو پکاریا جاندہ سی، اور جس طرح زمانہ جاہلیت ختم ہوندہ گیا، دینہ دے نام بھی چینج ہو گئے۔ جمعے نو یوم الجمعہ کہنا شروع ہوئے، کس وجہ تو کوئی اسی اگے جا کے پڑھنے کا۔ ہفتے نو جبار کی بار ان نامہ تو پکاریا جانا، لیکن آج ہفتے نو یوم السبت تو پکاریا جاندہ کہ، اتوار نو یوم الاحد دے نام تو پکاریا جاندہ کہ، یوم الاثنین، یوم الثلاثہ، یوم الاربع اور جمعرات نو یوم الخمیس دے نام تو پکاریا جاندہ کہ، لیکن آج تو پہلے پورے ہفتے دے نام عجیب و غریب نام ہویا کر دے سی۔ یوم العروبہ، یوم الجبار، یوم الکبار، یعنی عجیب عجیب نامہ تو پکاریا جاندہ سی۔ جس طرح زمانہ جاہلیت ختم ہوندہ گیا، دینہ دی مناسبت دے نال دینہ دے نام بھی چینج ہوئے۔
اور سارے نالوں اچھا اور افضل دن یوم الجمعہ قرار پایا کہ سارے نالوں اچھا دن اگر دنوں دے اندر کوئی شمار ہوئے گا تو جمعہ کوئے گا. اس نو جمعہ کہنا کیوں شروع کیتا گیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرہ فرماندے نے کہ یوم الجمعہ اے جو نام رکھا گیا اس کی اصل وجہ ایک ہے. اس دن دے اندر لوگ اکٹھے ہو کر کے اللہ دے رسول دی وعد و نصیحت سننے تو بعد اکٹھی ایک نماز پڑھتے ہیں. اور دوسری کتاب النسبت دے اندر زبیر لکھ دینے کہ یوم الجمعہ جمعہ رکھنے دا مطلب ایک ہے کہ مسجد حرمین دی تعظیم دا درس دینے دے واسطے لوگاں نو جمع کیتا جاندہ اور کعب بن لوئی لوگاں نو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے آنے دی بشارت دیا کر دے سی اور انہاں نو مسجد حرام دی تعظیم دا سبق دیا کر دے سی اور ایک دن خاص کیتا کہ لوگاں نو جمع کیتا جائے اور ایک ہی صرف بات ہوئے. اس دن دا نام یوم الجمعہ رکھا گیا کہ اس دن دے اندر لوگ جمع ہو جاندے نے. پھر آگے نام تقسیم ہو گئے اور قصی نے بھی ایک نام رکھیا. اس دی وجہ ایک ہوئی کہ اس دن دے اندر لوگ نماز ایک وعد و نصیحت تو بعد اکٹھی جمع ہو کے پڑھ دینے. لیکن سب تو راجح موقف قرار پایا جو ایک ضعیف روایات دے اندر بھی موجود ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو لو، لیکن صحیح سند دے نال بھی موقوفاً قوی روایت بھی موجود ہے کہ یوم الجمعہ نو جمعہ کیوں کیا گیا. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو تو روایت ملتی ہے، ابن خزیمہ اور ابن حاتم تو کہ یوم الجمعہ کہنے دا سب تو اعلیٰ مقصد جو کہ اللہ رب العزت نے اس دن یوم الجمعہ بھی کی جمعہ اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام نو تخلیق کرنے دے اجزاء اس دن دے اندر جمع کیتے، اس وجہ تو اس نو یوم الجمعہ کہنا شروع ہوئے. اور صحیح البخاری دی شرح فتح الباری دے اندر امام حجر ابن اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے سارے نالوں صحیح اور راجح قول اس نو قرار دیتا گیا کہ یوم الجمعہ جمعہ دا دن، جمعہ دا نام اس واسطے رکھا گیا کہ اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام نو تخلیق کرنے دے جو اجزاء یوم الجمعہ دے اندر جمع کیتے. اور پھر ایک روایت تو مطابق جمعہ دا دن افضل دن اس وجہ تو بھی قرار پایا اس دے اندر کچھ 5 خصوصیات جمع ہو جاندیاں نے. سیدنا آدم علیہ السلام جمعہ دے دن پیدا کوئی، اللہ تعالیٰ نے جنت دا داخلہ بھی جمعہ والے دن دیتا اور نافرمانی کرنے دے اوپر جنت تو نکالے بھی جمعہ والے دن. زمین دے اوپر آئے وہ بھی جمعہ والے دن، زمین تو گئے تے جمعہ والے دن، قیامت قائم ہوئے گی تے جمعہ والے دن. صحیح حدیث دے اندر الفاظ موجود نے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جدو جمعہ دا دن آندہ گیا نا، جمعہ دا دن اللہ دے مقرب فرشتے بھی ڈر رہے کون دینے کہ آج جمعہ دا دن کا خیر کو ایک ادھر قیامت نہ آ جائے. آسمان سارا ڈر رہا ہے، زمین ساری ڈر رہی ہے، یوم الجمعہ ہے، کدھر قیامت قائم نہ ہو جائے. صحیح حدیث دے الفاظ نے کائنات دے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سمندر دا پانی بھی ڈر رہا ہوندہ ہے کدھر آج قیامت نہ آ جائے، چند پرند بھی ڈر رہے ہوندے نے آج جمعہ ہے کدھر قیامت قائم نہ ہو جائے. لیکن حضرت انسان نو کوئی پرواہ نہیں ہے قیامت آ جائے یا کچھ بھی ہو جائے، اسی اپنی مرضی دی زندگی گزارنی ہے. جمعہ دا آغاز کس وقت ہویا؟
سب تو پہلے کیڑے شخص نے جمعے دا آغاز کیتا؟ ایک سکی روایت تو ملتا کہ سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے کہ جس وقت جمعے دا آغاز ہویا، جمعے دی اذان ہوندی، اسی ایک دوسرے دی طرف دیکھ دے، جمعے دی اذان ہو رہی ہے، ہر بندے دا اپنا ایک الگ تو کمنٹ ہویا کردا کہ ایک صحابی سیدنا اسعد بن زرارہ دے واسطے دعا کریا کر دی، اللہ تعالیٰ سیدنا اسعد بن زرارہ دے اوپر اپنی رحمت دا نزول فرما دے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ کو سیدنا اسعد بن زرارہ دے واسطے نماز جمعہ دی اذان سننے تو بعد دعا کریا کر دے۔ سیدنا کعب بن مالک دے بیٹے سیدنا عبد الرحمن اپنے باپ کو سوال کرنے لگے، ابا جی میں ہر دفعہ دیکھنا جس وقت جمعے دی اذان ہوندی ہے تسی سیدنا اسعد بن زرارہ رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ کو دا نام لے کر کے رحمت دی دعا کر دے گو، آخر وجہ کیا ہے؟ تو سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ کو نے فرمایا، عبد الرحمن اے او شخص ہے جس نے سارے تو پہلے سانو نماز جمعہ پڑھایا، جس نے جمعہ دا درس دیتا، اور ایک ہرہ بنو بیازہ دی ایک آبادی دے اندر آغاز ہویا جو مدینہ المنورہ نو چھوڑنے تو بعد 1 میل دے فاصلے دے اوپر آباد ہے۔ اس گاؤں دا نام کا ہرہ بنو بیازہ، اس دے اندر سب تو پہلے مدینہ المنورہ دی سرزمین دے اوپر سیدنا اسعد بن زرارہ رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ کو نے جمعہ دا آغاز کیتا۔ اس تو بات ہے بھی معلوم کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجے تک ہجرت نہیں کی تھی۔ سنن ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے وضاحت دے نال کہ جس وقت مدینہ دی سرزمین دے اوپر جمعہ شروع ہویا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجے تک مکے نو نہیں چھوڑیا۔ جس وقت اللہ کے رسول نے اجے تک آغاز نہیں کیتا، صحابہ نے کیوں کیتا؟ سنن ابی داؤد کے اندر صحیح روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو مکہ دے اندر کی نماز جمعہ دی فرضیت دا حکم ہو گیا کہ تسی نماز جمعہ ادا کریا کرو۔ جس وقت نماز جمعہ دا حکم ہویا، مشرکین مکہ زائدہ سی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو تکلیف دیا کردے سی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ تو نماز جمعہ دا مکے دے اندر آغاز نہ کر پائے۔ لیکن کچھ صحابہ ہجرت کریا کرتے سی، کچھ صحابہ ہجرت کر کے جایا کرتے سی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے حکم دیں دے جس وقت تسی مدینے دے اندر چلے جاؤ نا تے نماز جمعہ دا اہتمام کر لینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اندر نے مشرکین مکہ نماز جمعہ نہیں ادا کرنے دے رہے، لیکن تسی مدینے دے اندر جا کے جمعہ ادا کرنا گئے تو سب تو پہلے سیدنا اسعد بن زرارہ نے نماز جمعہ پڑھایا، اور سیدنا کعب بن مالک جس وقت بھی جمعے دی اذان ہوندے تے رحمت دی دعا کریا کردے سی۔ سیدنا عبد الرحمن فرماندے میں اپنے بابا کو سوال کیتا، ابا جی جس وقت جمعہ پڑھایا گیا پہلی بار تعداد کتنی سی؟ تو سیدنا کعب بن مالک فرمانے لگے اس وقت اسی 40 لوگ سی جس وقت پہلا نماز جمعہ پڑھایا گیا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی مسجد نبوی دے اندر جمعہ دا آغاز ہویا، اور اس تو بعد سنن ابی داؤد صحیح البخاری دے اندر بھی ایک روایت موجود ہے، دوسرے نمبر دے اوپر جس جگہ تے جمعہ شروع ہویا اور بحرین دا ایک علاقہ گئے، عبد القیس نامی ایک دیہات ہے جس دے اندر روح زمین دے اوپر دوسری مرتبہ نماز جمعہ دا آغاز ہویا، اور دوسری جگہ کا جتے جمعہ آغاز ہویا۔ صحابہ فرماندے نے جس وقت اسی ہجرت کر کے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ دا سانو حکم دیتا کہ مکہ دے اندر تے کفار دی رکاوٹ دی وجہ تو جمعہ نہیں ہو رہا، لیکن تسی جا کر کے جمعہ دا اہتمام کرنا گئے۔ اتفاق ایسا ہویا کہ اسی وہ تو 40 ہی بندے سی، اور ساڑھے کتنے لوگاں نے دلیل بنا لیا۔ صحیح البخاری دی روایت ہے کہ اتفاق دے نال اسی 40 بندے سی، اور اسی دلیل بنا لیا
کہ 40 بندے 40 گھر جتھے نہیں ہونگے اس جگہ تے نماز جمعہ نہیں ہوئے گا. اتفاق دے نال 40 بندے جمع ہوئے پہلی مرتبہ, اور اسی یہی دلیل بنا لی کہ نماز جمعہ 40 بندے تو گھٹ نہیں ہوئے گا, 40 گھراں تو گھٹ نہیں ہوئے گا. لیکن اگر نماز جمعہ دی ادائیگی نو آگے بڑھایا جائے, اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت پڑھ کے دیکھیے کتنی ایسی چھوٹی چھوٹی آبادیاں دے اندر 2-4 لوگاں دے نال بھی نماز جمعہ دی ادائیگی ہوئی. لہذا ایک الگ اختلاف ہے, اللہ تعالیٰ نے موقع بخشیا تو اس اختلاف نو بھی اسی ایسے ممبر دے اوپر حل کرنے دی کوشش کریں گے. لہذا نماز جمعہ دی ابتدا کو گئی, اللہ تعالیٰ دا قرآن بھی نازل ہوندہ رہا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اوپر. خیر لوگ کتیاں مارن والے بھی وچ بڑے کہ یار جمعے دے واسطے 1 گھنٹہ ٹائم کٹ کے جانا بڑی اوکھی گل ہے, نماز جمعہ کنج پڑھیے. اللہ تعالیٰ دا قرآن نازل ہویا, اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ اطہر دے اوپر اللہ رب العزت اپنی کلام دے اندر کیا حکم دے رہے نے, توجہ کرنا انشاءاللہ فائدہ کوئی گا. اللہ رب العزت اپنی کلام قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اعلان فرما رہے نے, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اے او لوگو جو لوگاں دے اندروں ایمان لے کر کے آئے ہو, جو اللہ اور اس دے رسول نو مان دے ہو, نماز جمعہ دی جس وقت اذان ہو جاندی ہے, اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ, جمعہ پڑھنے دے واسطے مؤذن جس وقت سپیکر دے اندر اذان دے دیندا گئے, فاسعوا الی ذکر اللہ, تانوں چاہیے اللہ دے ذکر دی طرف دوڑ کر کے آ جاؤ, اللہ دے ذکر دی طرف لپک جاؤ, دیر نہ کریا کرو. وذروا البیع, کائنات دا رب فرما رہا گیا اے خرید و فروخت تجارتاں نو بند کر دیا کرو. خرید و فروخت نماز جمعہ دے وقت جائز نہیں ہے. وذروا البیع ذالکم خیر لکم, اللہ رب العزت فرما رہے نے ایسے کم دے اندر تواڈی بھلائی ہے, ایسے کم دے اندر اللہ نے تواڈے واسطے خیر رکھی ہے. اگر تجارت نو نہیں چھوڑو گے خیر دے برعکس نقصان ہو جائے گا. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, اللہ رب العزت فرما رہے نے نماز جمعہ دے واسطے مؤذن اذان دے رہا گئے, تانوں چاہیے گئے اپنی خرید و فروخت بند کر دیو, تجارت بند کر دیو, لینا دینا بند کر دیو, سارا کچھ بند کر کے اللہ دے گھر دے اندر آ جاؤ. فاسعوا الی ذکر اللہ, اللہ دے ذکر دے اندر مشغول ہو جاؤ. وذروا البیع, اپنی تجارت دے دروازے بند کر دیو. ذالکم خیر لکم, اگر تجارت دے دروازے بند کر کے اللہ دے گھر دے اندر آ جاؤ گے ان دے اندر ہی تواڈی خیر ہوئے گی. اسی کہنے ہیں نا کہ اے کام کرے گا تے تیرے واسطے خیر ہے, نہیں تے تو آپ ہی ذمہ دار ہوئے گا. ساڈے گھراں دے اندر پریشانیاں, اسی نماز جمعہ دے اندر چھٹی ماری ہے, اسی نماز جمعہ دی اذان سننے تو بعد اسی مسجد دے اندر لیٹ آئے. میرے بھائی غصہ نہیں کرنا, کائنات دے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی صحیح البخاری دی روایت ہے, دنیا کائنات دے لوگوں جس وقت مؤذن اذان دیندا گئے فرشتے دروازے دے اوپر کھڑے کو کر کے نام نوٹ کر رہے نے, اللہ فلاں بھی مسجد دے اندر آ گیا کہ, اللہ فلاں بھی آ گیا کہ, اللہ فلاں بن فلاں بھی آ گیا کہ. کائنات دے امام نے فرمایا جس وقت مؤذن اذان دے کے بس کردہ گئے فرشتے اپنا رجسٹر بند کر کے مسجد دے اندر آ کر کے جو امام خطبہ دے رہا ہے آ کر کے واضح و نصیحت سن دے نے, بعد اندر جیڑا بندہ آندا ہے ان دا نام نہیں لکھیا جاندا, وہ نماز جمعہ دا چور ہی گنیا جانتا ہے. میں تے گھری بات کرنے داتی کا اذان ہو گئی, جیڑا آیا میرا اپنا کوئی میرا بگانا ہوئے. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان ہے اس دا نماز جمعہ کوئی نہیں گا, اس نو زور دی نماز پڑھنے دا ہی ثواب ہے. ساڑی مساجد دے اندر چلے جاؤ, کتنے لوگ اذان ہوندے وقت نماز جمعہ دے واسطے ادائیگی دے واسطے تشریف لے کے آئے ہوندے نے, 4-5 بڑی چھال لگا لو 10-12 زائدہ بندے تے نہیں ہوندے نا,
لہذا حقیقت دے اندر سکی جمعے دا جنہاں نو اجر ملدا گیا اوہی لوگ نے جو اذان تو پہلے آندے نے. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے نے اذان ختم ہو گئی فرشتیاں نے اپنی ڈائری بند کر کے اندر آ کے امام دا خطبہ سن دے نے. اللہ دے سامنے ڈائری جاندی ہے پتہ چلدا گیا آسیہ زلفیہ دے اندر صرف 10-12 نے جمعہ پڑھیا باقی سارے جمعہ چور نے. میری اپنی بات نہیں ہے, ڈھیل دے دے کر کے علماء نے عوام نو بگاڑ چھوڑیا. میرے بھائی اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں اگر خیر دے متلاشی کو تے اذان ہو جائے تے سارا کچھ بند کر کے آ جاؤ, ان دے اندر ہی تہاڈی خیر ہے. اگر تسی اپنی خیر چاہندی ہو تے پھر نماز جمعہ دی اذان سن کے ہر چیز بند کر دیو. گھنٹے 2 اندر تسی کوٹھی نہیں پا لینی, گھنٹے 2 اندر اللہ رب العزت نے جو پورے مہینے دا رزق دیتا ہے پورے ہفتے دا رزق دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نماز جمعہ ادائیگی کرن جائے گا پورے ہفتے دا رزق ان دے اندر ہی دے دے گا. اسی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی باتاں نو سمجھتے ہی نہیں. اسی سمجھنے ہیں کہ صرف جمعے واسطے ٹائم نال جانا گئے تے صرف مولوی صاحب نے جانا گئے, ساڈا کی کام ہے ٹائم نال جانا. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے نے لیٹ آ رہے ہو نماز جمعہ دا کوئی اجر نہیں ملنا, صرف نماز زور دا اجر ملے گا. او بندہ زور ٹائم بھی نماز پڑھ لے تو پھر بھی لب جے گا. تیرے تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, صحیح البخاری دی روایت ہے, دنیا کائنات دے لوگوں جیڑا بندہ نماز جمعے دے واسطے اچھا غسل کرتا گئے حدیث دے الفاظ دے مطابق جس طرح جنابت دا غسل کیتا جاندا گئے اس طرح جمعے والے دن مسنون غسل کر کے آمدا گئے, خوشبو لگا کر کے آمدا گئے, حسب توفیق اچھے کپڑے پہن کر کے آمدا گئے, پیدل چل کر کے آمدا گئے, ٹائم لے کر کے آمدا ہے. کائنات دے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر امام صاحب دے قریب ہو کے بھی بیٹھدا گئے, پچھلی صفاں دے اندر نہیں بیٹھدا, نیڑے نیڑے کھو کر کے بیٹھدا گئے. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ پہلی کڑی دے اندر آئے گا اس نو اونٹ دا ثواب ملے گا, جیڑا دوسری کڑی دے اندر آئے گا اس نو گائے دا ثواب ملے گا, جیڑا تیسری کڑی دے اندر آئے گا اس بندے نو لمبے سینگا والے مینڈے دا ثواب ملے گا, جیڑا بندہ چوتھی کڑی دے اندر آئے گا اس نو مرغی دے برابر ثواب ملے گا, جیڑا بندہ 5ویں کڑی دے اندر آئے گا اس بندے نو انڈے دے برابر ثواب ملے گا. تیرے تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ پچھلی صفاں دے اندر آ کے بیٹھدا ہے اگر اللہ نے اس بندے نو جنت دیتی تے جنت دے اندر بھی پچھلی صفاں دے اندر ہی جائے گا. نماز جمعہ پہلے حدیث نہیں سنی نا, سنن ابن ماجہ دی روایت ہے, کائنات امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ جمعہ پڑھنے دے اوپر جنت دے بھی دے تو جیڑا بندہ لیٹ آئے گا پچھلی صفحہ دے اندر بہے گا نا, اللہ تعالیٰ نے جنت دے اندر بھی اس بندے نو پچھلی صفحہ دے اندر رکھنا ہے. بیٹھا ہوئے گا یار وہ چیز ویکھنی چاہی دی ہے لیکن پابندی کوئے گی کاکا جی جمعے والے دن تو پچھلی صفحہ دے اندر آندہ سے اگر جنت لب گئی ہے تو بس ایسا تو اگے نہیں تو جا سکتا. ساڈی ٹرائی یہی ہوندی ہے نا, کوئی نہیں یار جمعے دی نماز ٹائم پہنچ ہی جانا ہے, نماز نہ رل گئے. حدیث اسی سنی کوئی ہے من ادرک الصلاۃ فقد ادرک رکعۃ من الصلاۃ فقد ادرک الصلاۃ, جس نے ایک رکعت بھی پا لی اس نو اللہ سارا ہی اجر دے دیندا ہے. نماز دا اجر ضرور مل جائے گا لیکن جمعے دا اجر کوئی نہیں ملنا. جمعے دے اندر اگر پچھلی صفحہ دے اندر آؤ گے کائنات دے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے نے اگر اس بندے نو اللہ نے جنت دے بھی دیتی تو جنت دے اندر بھی اللہ اس نو پچھلی صفحہ دے اندر ہی رکھے گا, اگلی صفحہ دے اندر ایسے بندے دی جگہ نہیں ہے. دوسری روایت دے مطابق کائنات دے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ اچھا غسل کر کے آمدہ گئے
अफसोस नाल कहना पैंदा कि साडे कितने भाइयों नूं मसनून गुसल दा भी नहीं पता, कितने ऐसे भाई मिलते ने कारी साहब सानू गुसल करने दा नहीं पता, असी हुण जी नहा लैने आ, सानू अल्लाह ने 4 बेटे ते 3 बेटियां दित्तियां ने, असी अपने कानां नाल ऐसियां आवाज़ां सुनियां ने, कारी साहब असी सुबह उठ के हुण जी नहा लैने आ, वीर जी नमाज जुमा वास्ते असी तशरीफ लेकर के आने आ, मैं खातम तू साहब नूं कुछ सिखाण वास्ते आना, रब्बे काबा दी कसम है घरों निकली दे ते दुआ करके निकली दे, अल्लाह मेरे सामीन नूं मेरे कोलों कुछ फायदा हो जाए, अल्लाह अगर मेरे जान दा फायदा ना होए मैनू उस मस्जिद तक ही ना पहुंचाई, मेरे तो बेहतर कोई मुकर्रर दे दे, लेकिन अगर इस खादम नू पहुंचाई देते सामीन नू कुछ फायदा भी हो जाए, असी रुपए पैसे दे लालच नाल नहीं आंदे, जुम्मे तो बाद सानू इत्थे बिठाओ, कारी साहब गुसल दा वल नहीं आंदा, गुसल दा तरीका दसो, कारी साहब फलां तरीका नहीं आंदा, इबादत दा मसला है जिंदगी ज़ायक हो जाएगी, अल्लाह कोलों जन्नत लेने दा मसला है, साडे कोलों कुछ सीखिया करो से सिखाण वास्ते आने आ, कितने पाया नू गुसल दा तरीका भी नहीं आंदा, कायनात दे इमाम फरमा रहे ने गुसल अच्छा करके आएगा, मसनून गुसल करके आएगा, पहली शर्त ये लगाई है अच्छा गुसल होएगा, खुशबू लगाई होएगी, अपने अच्छा कपड़े पहन करके मस्जिद के अंदर आएगा, एक एक कदम दे बदले अल्लाह ताला ने 1 साल दे रोज़ियां दा अजर देना गया ते 1 साल दी तहज्जुद दा अजर देना गया। नमाज़े जुमा पढ़ने के ऊपर इतना अजर है, नमाज जुमा की बड़ी फर्जियत है, बड़ी अहमियत है, बड़ी फजीलत है, असी समझने हैं कि जुमा ही है ना नमाज के नाल जाके रल गए तो खैर मेरा पूरा हो जाएगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे ने जो पूरा एहतमाम करके आंदा है और इमाम के नेड़े होके बहंदा इमाम को दूर नहीं जाता, फिर तवज्जो भी इमाम की तरफ रखता है, उठ के इधर जा रहा है, उठ के इधर जा रहा है, उसनू रोकी जा रहा है, उसनू टोकी जा रहा है। मैं हदीस पढ़ी कायनात इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी, अगर एक बंदा जुमे के दौरान कोई बात कर रहा है, कोई पुट्ठा काम कर रहा है, रोकने वाला इशारा भी कर देना कि काका एक काम ना कर, कायनात इमाम ने फरमाया ये लगव काम के अंदर शामिल हो जाएगा, और जिसने माड़ी जी भी हरकत लगव कर ली अल्लाह सारा जुमा ज़ाया कर देगा। इमाम के नेड़े होके बेगा पुठियां सीधियां हरकत नहीं करेगा, उठ के इधर जा रहे, उठ के इधर जा रहे, उन्होंने भी रोक रहा, उन्होंने भी टोक रहा, जो कर रहे करने दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे ने एक एक कदम के बदले पैदल चल के आने का सवाब है। असी उतों निकलना होंगे, इत्थे आइए तो मोटरसाइकिल ते आना है ना, असी तो गड्डियां तो बिना नहीं जाते, कोशिश कीजिए सफर पैदल करके जाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे ने एक एक कदम के बदले अल्लाह ताला एक पूरे साल दे रोज़ियां दा और तहज्जुद दा अजर दे रहा है। और मैं पहले भी ये बात जिक्र की थी कि ऐसे कामों के ऊपर जो किया जाता है ना अजर मिलता है, हज उमरे का अजर मिलता है, या दीगर तहज्जुद का अजर मिलता है, रोज़ियां का अजर मिलता है, ये ऐसा अजर है जो अल्लाह ताला ने कबूल शुदा देना है। एक बंदा तहज्जुद वक्त उठता है लेकिन तरीके के मुताबिक तहज्जुद नहीं पढ़ता, उसकी तहज्जुद ज़ायक है ना। एक बंदा रोज़ा तो रखता है लेकिन अच्छा रोज़ा नहीं रखता जिस तरह अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, उसका रोज़ा तो ज़ायक है ना। जिस तरह हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कितने लोग रोज़ा रखते हैं लेकिन उन्होंने हिस्से के अंदर अजर नहीं आता, रोज़ा रखने की भूख प्यास आती है। कितने लोग नमाज पढ़ते हैं उन्होंने हिस्से के अंदर थकन जरूर आती है लेकिन नमाज पढ़ने का अजर नहीं आता। इसी तरह का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमे के वास्ते जो वक्त के ऊपर आ रहा है, अजान तो पहले आ रहा है, इमाम के करीब होकर बैठने की कोशिश कर रहा है, एक एक कदम के ऊपर अल्लाह ताला कबूल रोज़े और कबूल तहज्जुद का सवाब दे रहा है। ये पक्का लभना ही लभना, इनके अंदर कोई शक्को शुबा नहीं कि कबूल खोई या ना खोई। नमाज जुमा के अंदर आ गए, नमाज जुमा की नमाज किस तरह पढ़ी, क्या खुशू खुजू दे नाल पढ़ी नहीं पढ़ी, सानू यकीन तो नहीं कहना कि असी जो इबादत की थी साड़ी कबूल होई कि नहीं। मैं एक जगह जुमा पढ़ाने वास्ते गया, मैं जुमे तो बाद दुआ करवाई, अल्लाह असी बड़े गुनाहगार बंदे हैं, साढ़े कोल ते नेकी है ही नहीं, असी तो गुनाहगार बंदे हैं, सानू नहीं पता साड़ी केड़ी इबादत कबूल है केड़ी नहीं कबूल। अल्लाह तो मुआफ़ करने के ऊपर कादर है, अल्लाह सानू मुआफ़ कर दे। मैं दुआ ख़त्म की, कारी साहब आके कहते जी गलत तुसी गलत की है। मैं क्या जी की गल हो गई,
ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇਕੀ ਕੋਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਮਾ ਪੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜੇ ਖਾਤੇ ਲਗਾਓਗੇ? ਜੁਮਾ ਪੜਿਆ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੁਮਾ ਪੜਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਬਾਦਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੁਮੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਸਾਡਾ ਆना कबूल होया या नहीं खोया। लेकिन ए जो चल करके आए, अच्छा एहतमाम करके आए, जुमा कबूल खोए ना खोए, खाते दे अंदर ए रोज़ियां दा और तहज्जुद दा अजर लाजमी लिखा जाएगा। आज तो बात कोशिश करोगे ना, मेरे आने तो पहले कोई भी, मैं खादिम, कोई भी मुकर्रर खतीब आ जाए, दीन की बात करने वाला आ जाए, जुमे दा दिन खोए ते अजान होने तो पहले मस्जिद के अंदर आना कहे। अल्लाह दे नाल वादा कीजिए ताकि अजर मिले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरमान के मुताबिक ना किधरे ढल जाइए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अजान हो गई ते बाद अंदर जेड़ा आएगा उसका जुमा कोई नहीं, क्योंकि रजिस्टर के अंदर नाम ही नहीं आना। और ज़रा सोचिए कि जेड़ा बंदा मुसलसल जदों दा जुमा पढ़ना शुरू किया गया वो आंदा ही लेट है, उन्हें आना ही नमाज के टाइम है। ज़रा सोचिए कि अल्लाह की बारगाह अंदर उनकी कितनियां जुमे की गैर हाज़रियाँ लग गई। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सकीक हदीस है, जो बंदा 3 जुमे छोड़ देंदा है ना, 3 जुमे, अल्लाह ताला दिल के ऊपर एक स्याह नुकता लगा देंदे ने, अल्लाह मोहर लगा देंदे ने। फिर उस बंदे नू कोई परवाह नहीं होंदी कि दीन दी पमाली होंदी रहे, उस बंदे नू कोई परवाह नहीं कि एक सहायक मुकर्रर उसनू कह रहा है कि भाई तेरे काम जहन्नम अंदर जान देने, वो हंस के गल टाल देंदा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसके दिल के ऊपर स्याह नुकता लगा दिता। जदों रात छा जाती है फिर पुठे काम होंदे रहन, बंदे नू नजर नहीं आंदा, उसकी जिंदगी फिर बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे ने जिस दिया जुमे दिया 3 गैर हाजरियां लग गई, अल्लाह ताला दिल के ऊपर काला स्याह नुकता लगा देंदे ने। फिर बंदा अच्छे काम करे या बुरे काम करे उस बंदे नू कोई असर नहीं होता। ज़रा सोचिए कि जेड़ा बंदा आंदा ही नमाज टाइम है, उसने सिर्फ आना ही मस्जिद के अंदर नमाज टाइम, अगे पिछों नहीं आएगा, उसने अजान होने तो पहले आना ही नहीं, अल्लाह देखा उस बंदे दी कितनी गैर हाजरियां लग गई। उसने तो अपनी जिंदगी के अंदर कोई जुमा नहीं पढ़िया ना, फिर नमाज का अजर तो मिल रहा है, जुमा ने उस बंदे ने पढ़िया। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सही मुस्लिम दी रवायत मैं तो साहबाब नू कितनी बार सुनाई है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस बंदे दी नमाज जुमा दी गैर हाजरी होंदी है, मेरा दिल करदा है उनके घरां नू अग लावां जाके। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाहिश कर रहे ने कि मेरा दिल करता है उनके घर नू मैं आग जा करके लगा देवां जड़ा बंदा नमाज जुमे के अंदर गैर हाजिरी लगवांदा है। दुनिया के ऊपर कितने प्रिंसिपल प्रोफेसर ने कदे जा करके देखा कोई 4-5 मुसलसल गैर हाजिरी होने तो बाद दोबारा आन देंदा? पेपर दे लोगे? नहीं जाने देंदा, पेपर भी नहीं लेगा, खारिज कर देगा। 4-5 मुसलसल गैर हाजरियां करके देखो, अपनी औलाद नू दोबारा भेजना, मास्टर साहब कहेंगे अपने अब्बा नू लेकर के आ। जरा सोचिए अल्लाह दी बारगाह जो सारी दुनिया दा प्रिंसिपल है, इबादत दा प्रिंसिपल है, असी अल्लाह दे सामने कितनियां गैर हाजरियां लगवा लियां, क्या असी अल्लाह दे सामने जाने दे काबिल खां? असी सवालों जवाब साडे कोलों कौन? असी सवालात दे काबिल खां? अगर सवालों के काबिल हाँ सानू सामने खड़ा कर लिता जाए, क्या बंदे को सवाल किते जान, असी जवाब देने के काबिल हाँ? यकीनी बात है अगर कल्ले बह के सोचिए ना तो यही नतीजे ते पहुँचांगे कि अगर साडे कोलों दीन के बारे कोई सवाल हो जाए असी फारग हाँ, सानू कुछ भी नहीं आंदा। अपना मुहासबा कीजिए, ज़रा देखिए कि असी नमाज जुम्मा के अंदर कितनी गफलत बरतने का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा ए फरमान लाजमी याद करके जाइए, लोगों भी जा करके सुनाइए कि सुनन इब्ने माजा के अंदर रवायत मौजूद है, कायनात के इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे ने जेड़ा बंदा अजान होने तो बाद जुमा पढ़ने के वास्ते पिछली सफ़ा के अंदर आंदा है, उसकी कोशिश होती है आखिरी मुसल्ला भी लभ गया तो कम बन जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर उस बंदे नू अल्लाह जन्नत दे भी देगा ना, जे लभी
اگر جنت دے اندر چلا بھی گیا تو اللہ اس نو پچھلی صفاں دے اندر کی رکھے گا اور جنت دی اگلی صفاں دے اندر نہیں جا سکتا۔ میں ایک حدیث پڑھ کے اپنے ابا جی کو بیٹھا، میں کہ ابا جی لگتا ہے کہ مولویاں دا نمبر ہی لگے گا، 10-12 نال ہر مسجد دے بندے رل جان گے، باقی تے سارے میرے خیال نال فارغ نے، کیونکہ اسی بھی جمعہ پڑھاندے بڑی دیر ہوگی، بندے آندے ہی لیٹ نے، تے اس حدیث دے مطابق تے مطلب ہے سارے ہی پچھلی صفحہ دے اندر ہون گے، تے کی بنے گا؟ ابا جی مسکرا کے کہنے لگے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم نے بندیاں دی اصلاح ہو گئی، کسی نے آخری دم بھی اصلاح کر لی، اللہ اس نو بھی پہلی صفحہ دے اندر شامل کر دے گا۔ تھوڑا کم ہے دین دی دعوت دیندے رہو، اللہ تعالیٰ کسے نو بھی راہ کے ہدایت تے لے آیا، اس نے آگے جا کے لوگوں نو بتایا، اللہ نے اس نو لے آندا، پتہ نہیں اس طرح کتنے لوگ پہلی صفحہ دے اندر آ جان گے۔ میں امید کرنا کہ آنے والے خطبہ جمعۃ المبارک اندر تسی احباب وقت دے اوپر تشریف لے کر کے آؤ گے، اذان ہونے تو پہلے آؤ گے تاکہ پورا اجر مل سکے۔ میں اپنی کوئی بات نہیں سنائی، نیوز پیپر نہیں سنایا، میں حدیث دی کتاباں دا نام لے کر کے حوالے دا میں ذمہ دار کھا کہ اللہ دے رسول نے فرمایا جس وقت اذان ختم ہو گئی آنے والے نو اللہ کوئی اجر نہیں دیندا، صرف ظہر دی نماز دا اجر ملدا کہ اس واسطے کوشش کیجئے کہ اذان ہونے تو پہلے مسجد اندر آئیے تاکہ آنے دا فائدہ بھی ہو جائے۔ اللہ رب العزت دے کولو دعا کہ اللہ دین دی بات دے اوپر عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے، جس طرح اللہ دے رسول نے زندگی گزارنے دے اصول دسے اللہ ان اصولوں دے مطابق زندگی گزارنے دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔